بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیتے ہیں امریکہ سے، جہاں کی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں امریکی امیگریشن اہلکار کی فائرنگ سے ایک اور شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد شدید ترین سردی اور برف باری میں وہاں مظاہرین گھروں سے باہر نکل آئے اور احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ مظاہرین پر سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے تشدد کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ روز پہلے اسی شہر میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے ایک خاتون شاعرہ بھی ہلاک ہو چکی ہیں۔ منیاپولس میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے 37 سالہ شخص ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والا منیاپولس کا رہائشی امریکی شہری تھا، جس کے پاس اسلحے کا لائسنس موجود تھا۔ فائرنگ میں ایک سے زیادہ امیگریشن افسران ملوث ہو سکتے ہیں۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ گشت کرتے سرحدی اہلکاروں نے ایک شخص کے اسلحے کے ساتھ قریب آنے پر اپنے دفاع میں فائرنگ کی۔ واقعے کے خلاف گورنر منیسوٹا ٹم والز نے شدید احتجاج کرتے ہوئے وفاقی امیگریشن آپریشن فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہا کہ صدر ٹرمپ ہزاروں تشدد پسند اور غیر تربیت یافتہ امیگریشن افسران کو منیسوٹا سے واپس بلائیں۔ میئر منیاپولس نے بھی وفاقی ایجنٹس کو شہر سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد عوام نے احتجاج کیا۔ اس سے پہلے 7 جنوری کو بھی منیاپولس میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے 37 سالہ خاتون شاعرہ رینی گڈ ہلاک ہو گئی تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت ملی۔ اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ غزہ میں امن قائم ہوگا، تعمیر نو ہوگی، فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے۔ ہائی کمیشن لندن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیووس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات میں پاک بھارت جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ IMF کی MD سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پاکستان کی پالیسیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بورڈ پاکستان کو انویٹیشن ملی، وہ ہم نے مشاورت کے ساتھ کابینہ نے اس کے شمولیت کا اختیار کیا، اس کو ہم نے جوائن کیا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ غزہ میں امن قائم ہوگا، جو فلسطینی ہیں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی ریکنسٹرکشن ہوگی اور پورے خطے میں امن قائم ہوگا۔ ڈیووس میں پھر میری IMF کے جو MD ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور بہت ہی وہ اچھی ملاقات تھی اور انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو بہت سراہا ہے۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت ہوئی؟ جی وہ اخبار میں چھپ گیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی نیک خواہشات اور میں نے ان کا شکریہ پھر ادا کیا۔ جنگ بند ہوئی اور ملینز آف جو لوگ تھے جنوبی ایشیا کے، ان کے اللہ تعالیٰ نے جانے بچانے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو بنگلہ دیش کی جگہ T20 ورلڈ کپ میں شامل کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارت میں سیکیورٹی خدشات کے باعث وہاں میچز کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ ICC نے بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ سے بنگلہ دیش کو باہر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اسکاٹ لینڈ کو اس کی جگہ شامل کر لیا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث بنگلہ دیش نے میچز انڈیا سے سری لنکا منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ IPL میں بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو بھارتی انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ کر BCCI نے ایونٹ سے باہر کیا اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وہ بنگلہ دیشی فاسٹ بالر کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ بنگلہ دیش نے ICC سے مطالبہ کیا تھا کہ بھارت میں ان کے ایک کھلاڑی کو خطرہ ہے تو پوری ٹیم ان حالات میں انڈیا نہیں بھیج سکتے، لہٰذا ان کے میچز کو ہوسٹ سری لنکا منتقل کیے جائیں۔ لیکن ICC نے بنگلہ دیشی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ایونٹ میں شامل کر لیا۔ دوسری جانب PCB چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ ICC نے جو فارمولہ پاکستان اور بھارت کے لیے رکھا، اسی طرح بنگلہ دیش کے میچز بھی نیوٹرل مقام پر ہونے چاہیے تھے۔ PCB وزیر اعظم سے مل کر ان کی ہدایت کے مطابق ICC T20 ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کرے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں پہلے سے طے شدہ شیڈول کے مطابق اپنے میچز سری لنکا میں ہی کھیلے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ حکومت پاکستان کرے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین PCB نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اسے ورلڈ کپ میں کھلانا چاہیے۔ میرا خیال ہے بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں نے ICC کی بورڈ کی میٹنگ میں بھی یہی کہا تھا، آپ ڈبل سٹینڈرز نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک ملک کے لیے آپ کہیں کہ جی جو مرضی جب مرضی فیصلہ کر لے اور دوسرے ملک کے لیے ٹوٹلی
اپوزٹ فیصلہ کریں، اور اسی لیے ہم نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بنگلہ دیش کو ہر صورت میں ورلڈ کپ میں ان کو کھلانا چاہیے، وہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں اگر گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ نہیں کھیلنا تو وہ 22ویں ٹیم لے آئیں، پھر جو بھی آئے گی، بٹ یہ فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے۔ ہم آئی سی سی سے زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تابع ہیں، تو ہمیں وہی کرنا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی، اور ہمارا سٹانس یہی ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ آپ نے انہوں نے یہ فیور کیے تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی کریں۔ مین وجہ یہ ہے کہ ایک ملک کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ 10 مئی کو بھی فیصلہ ہوا تھا نا، تو پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں برف باری کا سلسلہ تو تھم گیا، لیکن شدید سرد موسم اور راستوں کی بندش سے لوگ بدستور پریشانی کا شکار ہیں۔ شوگران حویلی ضلع خیبر میں برف باری کے دوران سینکڑوں افراد پھنس گئے، تاہم سب کو نکال لیا گیا۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں 2 روز سے جاری برف باری رکنے کے بعد روڈ کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ جہلم ویلی میں گزشتہ 10 سال کی ریکارڈ برف باری کے باعث متعدد رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ مظفر آباد، باغ، لیپا، نیلا بٹ، پیر چناسی، شادرہ اور کیل سمیت کئی شاہراہیں تاحال بند ہیں، جبکہ کوہالہ، مانسیرا اور نوسیری سمیت چند اہم سڑکیں ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہیں۔ حویلی کے مقام پر محمود گلی میں گزشتہ رات برف میں پھنسے مسافروں کو پاک فوج اور مقامی افراد نے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ تفریحی مقام شوگران میں 4 فٹ تک برف باری کے باعث پھنسے سینکڑوں سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ وادی سوات کے بالائی علاقوں کالام، مالم جبہ اور گبین جبہ میں برف ہٹانے کا عمل جاری ہے۔ جنوبی وزیرستان اپر کے علاقوں میں برف باری تھم چکی ہے اور مرکزی شاہراہیں ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہیں۔ ضلع خیبر کی وادی تیرا میں شدید برف باری کے دوران پھنسے متاثرین کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ ضلع کرم میں برف باری رکنے کے بعد ریلیف اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ مناتو سدا روڈ کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ریلیف آپریشن کے دوران برف میں پھنسی متعدد گاڑیوں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع استور میں مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند استور ویلی روڈ بحال نہیں ہو سکی، جس سے ضلع کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہے، جبکہ بجلی کا نظام بھی متاثر ہے۔ ہنزا میں وادی چپرسن میں خیموں میں مقام زلزلہ متاثرین کو سخت سردی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شمالی بلوچستان اور بالائی سرحدی علاقوں میں سائبیرین ہواؤں کے باعث ریکارڈ توڑ سردی نے معمولات زندگی شدید متاثر کر دی۔ توبہ چکزئی، توبہ کاکڑی، لوئی بند اور پاک افغان سرحدی علاقوں کی رابطہ سڑکوں کی بحالی پر کام جاری ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج یعنی اتوار سے بارشوں اور برف باری کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ 25 سے 27 جنوری تک دونوں صوبوں میں مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کی آمد متوقع ہے۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ اور کوہستان میں شدید بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ہری پور، پشاور، مردان، نوشہرہ اور کوہاٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناران، کاغان، کالام اور چترال میں برف باری سے سڑکیں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ بلوچستان میں کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ میں مزید برف باری متوقع ہے، جبکہ قلات، سراب، جوب، خاران، مستونگ، واشک، نوشکی اور موسیخیل میں بارش ہو سکتی ہے۔ گوادر، خزدار، اوران، چاغی، پنجگور اور کیچ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ سوات، چترال اور شانگلہ میں شدید برف باری سے 41 فیڈرز پر بجلی کی سپلائی منقطع ہو چکی ہے۔ بعض علاقوں میں شدید برف باری سے بجلی کے کھمبے بھی گر گئے ہیں۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندہ شیبہ حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیبہ بتائے گا کون کون سے علاقے متاثر ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے کمپنی کی جانب سے کب تک بجلی کی بحالی کا سلسلہ مکمل ہونے کا امکان ہے؟ جی، سوات، چترال، دیر اور شانگلہ میں شدید برف باری کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ شدید برف باری کی وجہ سے ان اضلاع میں 41 فیڈرز پر بجلی منقطع ہے۔ شدید برف باری کے باعث بجلی کی بحالی کے عمل میں مشکلات اور تاخیر کا سامنا ہے۔ بعض علاقوں میں برف باری کے باعث بجلی کے کھمبے بھی گر گئے ہیں، جس سے نظام متاثر ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں ترجمان پیسکو محمد عثمان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سوات سرکل پیسکو ٹیموں کو تمام ضروری سامان فراہم کر دیا گیا ہے اور مرمتی کام جاری ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں جزوی طور پر بجلی بھی بحال کر دی گئی ہے۔ تاہم شدید برف باری کے باعث بعض علاقوں میں زمینی راستہ بھی منقطع ہوئے ہیں، جس کے باعث متاثرہ علاقوں تک سامان پہنچانے میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ تاہم
तमाम पेस्को हुकाम की जानिब से कोशिश की जा रही है कि बर्फबारी से मुतासर इलाकों में जल्द अज जल्द बिजली बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए शिबा। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक FIR सील कर दी गई है। मुतासरा इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ज़िले इंतजामिया ने लापता अफराद की नई फहरिस्त जारी कर दी है। कराची में सानहा गुल प्लाजा का मुकदमा गफलत और लापरवाही की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया, जिसके मतन में बताया गया है कि गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दामात मौजूद नहीं थे। आग लगने के वक्त बिजली बंद कर दी गई, जिसके बायस इमारत में मौजूद अफराद के लिए निकलने का रास्ता तलाश करना मुमकिन नहीं रहा। इमारत के कई दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक किसी फर्द को सानहे का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। सानहे में जहाँ भक अफराद की तादाद 71 है, जबकि 22 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। जामे कराची का सिंध फोरेंसिक DNA लैब में मजीद 2 लाशों की शनाख्त के बाद DNA के जरिए शनाख्त की गई लाशों की तादाद 15 हो गई है। जामे कराची को अब तक 42 लाशों के DNA नमूने, जबकि शनाख्त के लिए लावाहिकीन के 15 रेफरेंसेस मौसूल हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस के बाहर लापता अफराद की तरमीम शुदा फहरिस्त आवेजा कर दी गई है, जिसके मुताबिक लापता अफराद की तादाद 82 है। फहरिस्त में लापता अफराद की उम्रें, घर के पते और अहलखाना के नंबर्स और नाम भी शामिल किए गए हैं। कैमरामैन अदनान जैदी, साथी रिपोर्टर राना जावेद और काशिफ मुश्ताक के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़ कराची। लाहौर में गुलबर्ग के निजी होटल में आग लगने से 3 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने 19 मंजिला इमारत में मौजूद 100 से ज़ायद तलबा समेत 200 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया, जिसे अब क्लियर करार दे दिया गया है। अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के मसरूफ इलाके गुलबर्ग में वाक़ एक कसीर मंजिला होटल में दिन 1 बजे बेसमेंट में अचानक बॉयलर जोरदार धमाके से फट गया, जिससे आग भड़क उठी। आग लगने से धुआं बलाई मंजिलों तक जा पहुंचा। ताहम बर वक्त इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और अंदर मौजूद अफराद को रेस्क्यू किया। वाक़े की इतला मिलते ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिर ज़मान समेत तमाम अफसरान मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू कामों की निगरानी की। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पाने के बाद सर्च किया तो 3 अफराद की लाशें निकल आईं, जिनकी शनाख्त इमरान, शहरियार और रियाज के नाम से हुई। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान ने बताया कि 5 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। होटल की तीनों बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी महफूज हैं। होटल को क्लियर करार दे दिया गया है। सेफ्टी आलात और हाइड्रेंट सिस्टम मौजूद था, जिसकी वजह से जो है वो बाकी हाइड्रेंट सिस्टम अगर ना होता और हर बार भरना जाना होता तो फिर ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होती है ऑपरेशन में। लेकिन चूंकि ये बेसमेंट का एरिया है और बेसमेंट में 3 बेसमेंट्स हैं, तो इस वजह से सिर्फ एक्सेस के अंदर प्रॉब्लम है। अगर ऊपर वाले फ्लोर्स पे होता तो इस वक्त तक वैसे हम कंट्रोल कर लेते। आतिश ज़दगी के वक्त होटल की 17वीं मंजिल पर निजी कॉलेज की फेयरवेल पार्टी चल रही थी, जिसमें 100 से ज़्यादा तलबा तालिबात शरीक थे, जो सब महफूज रहे। कैमरामैन सफदर अली, खालिद खान और साथी रिपोर्टर हाफसा उस्मान के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर के होटल में लगी आग पर बरवक्त काबू पाए जाने पर कहा है कि बरवक्त कार्रवाई करके 180 ज़िंदगियाँ महफूज बनाई गईं। आग से मुतासरा इमारत में फंसे अफराद को निकालने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए गए। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज़ के इस बयान पर एक सारिफ ने लिखा कि काश सिंध में भी ऐसे ही रिस्पॉन्स यूनिट होते। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में 100 से ज़्यादा बच्चों के साथ ज़्यादती के केस में गिरफ्तार मुलजिम इमरान को मुतासरा बच्चे ने शनाख्त कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में 100 से ज़्यादा बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस में गिरफ्तार मुलजिम को पुलिस शनाख्त परेड के लिए लाया गया। मुतासरा बच्चे ने मुलजिम इमरान को अदालत के रूबरू शनाख्त कर लिया। मुतासरा बच्चे ने 10 डमी अफराद में खड़े मुलजिम को शनाख्त किया। शनाख्त परेड के बाद अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुतासरा बच्चे के अहले खाना ने मुलजिम के खिलाफ 19 दिसंबर 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था। मीर सहाफ़त और मीर कारवां मीर खलीलुर रहमान की 34वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मीर खलीलुर रहमान पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख का वो दरख्शां सितारा हैं जिन्होंने सहाफ़त को महज खबर रसानी नहीं बल्कि एक कौमी ज़िम्मेदारी का दर्जा दिया। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और जंग ग्रुप के बानी की हैसियत से मीर खलीलुर रहमान ने हक़, दयानत और उसूल पसंदी को अपनी पहचान बनाया।
तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन मीर सहाफत और मीर कारवां मीर खलीलुर रहमान ने रोजनामा जंग की बुनियाद रखकर उर्दू सहाफत को नई समत अता की, उसे आवाम की आवाज बनाया और आलमी शनाख्त दी। मीर खलीलुर रहमान ने जदीद सहाफती तकाज़ों और टेक्नोलॉजी को बर वक्त अपनाया और मुतवाज़िन, मुदल्लिल और हकीकत पर मबनी सहाफत को फरोग दिया। उनके दौर में जंग न सिर्फ एक अखबार बल्कि एक मकतबा फिक्र बनकर उभरा। आज उनकी 34वीं बरसी के मौके पर यह कहना बजा है कि मीर खलीलुर रहमान की खिदमत और नजरियात आज भी पाकिस्तानी सहाफत के लिए मशअले राह हैं। उनका छोड़ा हुआ विरसा आने वाली नस्लों को सच्चाई और जिम्मेदार सहाफत का दर्स देता रहेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ और रोकथाम का कानून मंजूर कर लिया गया है। बिल के मुताबिक किसी खातून, मर्द, मुखन्नस, बच्चे या कमज़ोर शख्स से की जाने वाली जिस्मानी, जिनसी या नफसियाती ज़्यादती घरेलू तशद्दुद शुमार की जाएगी। अदालत जुर्म साबित होने पर मुजरिम को घर से जाने और उसके रिश्तेदारों को घर दाखिल होने से भी रोक सकती है। घरेलू तशद्दुद पर 6 माह से 3 साल तक सज़ा और 20,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक जुर्माना होगा। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शर्मीला फारूकी का घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ और रोकथाम का कानून मंजूर। घरेलू तशद्दुद से मुराद जिस्मानी, नफसियाती और जिनसी ज़्यादती है। बिल के मुताबिक किसी खातून, मर्द, मुखन्नस शख्स, बच्चे या कमजोर शख्स के खिलाफ की गई जिस्मानी, जिनसी या नफसियाती ज़्यादती जो खौफ पैदा करे या उसे जिस्मानी और नफसियाती नुकसान पहुँचाए, वो घरेलू तशद्दुद है। घरेलू ताल्लुकात में किए गए जुर्म पर ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजा होगी। बिल के मुताबिक जिस्मानी ज़्यादती से मुराद जिस्मानी तौर पर किसी कमजोर शख्स के खिलाफ किया गया तशद्दुद या ऐसा कोई भी फेल है। नफसियाती और जुबानी बदसलूकी से मुराद जिल्लत आमेज रवैया है जिससे मुतासरा शख्स की आज़ादी, सिक्योरिटी, राजदारी, सालमियत पर हमला किया जाए। किसी मुतासरा शख्स की तौहीन या तज़हीक, शरीक हयात या घर के दीगर अफराद को जिस्मानी सजा की धमकी देना नफसियाती और जुबानी ज़्यादती के ज़ुमरे में आता है। बिल के मुताबिक पागलपन या बांझपन का इल्जाम लगाकर किसी को तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना, घर की खातून या किसी और रुकन के किरदार के हवाले से झूठे इल्जामात करना नफसियाती और जुबानी ज़्यादती है। मुतासरा शख्स को जानबूझकर छोड़ देना, हरासा या उसका पीछा करना भी नफसियाती और जुबानी ज़्यादती है। बीवी को शौहर के अलावा किसी और शख्स के साथ रहने पर मजबूर करना भी नफसियाती और जुबानी ज़्यादती है। जिनसी ज़्यादती से मुराद जिनसी नौयत का कोई भी अमल है जिससे कोई मुतासिर हो या तजलील महसूस करे। बिल के मुताबिक मुतासरा शख्स को मुश्तरका घर में रहने का हक हासिल होगा। वो शेल्टर होम में भी रिहाइश इख्तियार कर सकता है। मुतासरा शख्स को पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। उसकी माली, माशी, तिब्बी या दीगर ऐसी ज़रूरियात पूरा करना मुजरिम की जिम्मेदारी होगा। मुजरिम को पाबंद बनाया जाएगा कि मुतासरा शख्स से किसी किस्म का ज़ाती, जुबानी, तहरीरी, इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोनिक राब्ता ना करे, उससे दूर या मखसूस फासले तक रहे। अगर मुतासरा शख्स की जान, शोहरत या वकार को किसी संजीदा तशद्दुद के बाइस खतरा है तो अदालत मुजरिम को घर से निकालने और उसके रिश्तेदारों को घर दाखिल होने से रोक सकती है। अगर मुतासरा शख्स बच्चा है तो अदालत बच्चे की कस्टडी किसी मुनासिब शख्स या इदारे को देगी। अगर मुतासरा फरीक बालिग है तो कस्टडी उसकी रजामंदी से किसी शख्स के इदारे को दी जाएगी। बिल के मुताबिक मुतासरा शख्स की दरखास्त पर अदालत 7 रोज के अंदर पहली समाअत करेगी। दरखास्त 90 रोज के अंदर निपटाई जाएगी। अगर जुर्म पीनल कोड में शामिल नहीं तो घरेलू तशद्दुद पर 6 माह से 3 साल तक सजा, 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 3 माह कैद भुगतना होगी। जो घरेलू तशद्दुद में साथ दे उसे भी 6 माह से 3 साल तक कैद, 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। फैसले के खिलाफ अपील 10 दिन के अंदर दायर की जा सकेगी। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए। नफाज में नाकामी की वजह से ही 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा। जमहूरी हुकूमतें बल्दियाती निज़ाम मौसर अंदाज में नाफिज करने में नाकाम रहीं। तफसीलात लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट में। लाहौर में थिंक फेस्ट के दूसरे रोज तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 18वीं तरमीम का अहम जुज़ बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद था। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने तक मुल्की मसाइल हल नहीं होंगे। डिक्टेटर्स ने लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात दिए जो किसी सियासी हुकूमत को मुयसर नहीं हुए। हम सियासतदान बल्दियाती निज़ाम मौसर अंदाज में नाफिज करने में नाकाम रहे। आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये डिस्कशन जो हो रही है, अल्लाह करे ये इसका कोई नतीजा निकले और जो दो हमने ड्रॉप किए हैं नेशनल करिकुलम क्रिएट करने के लिए और साथ जो है लोकल गवर्नमेंट एम्पावर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, वो किसी आइंदा आने वाले महीनों में उनके ऊपर अमल दरामद हो सके और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है समेत हमारे थ्रेटन ना महसूस करे
ये हमें एम्पावर करती है लोकल गवर्नमेंट। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सियासतदानों ने अगर अपने इख्तियार लेने हैं तो मकामी लोगों को बाख्तियार बनाना होगा, वरना ब्यूरोक्रेसी के दरमियान फुटबॉल बने रहेंगे। लोकल गवर्नमेंट किसी के लिए खतरा नहीं होती, बल्कि इससे तमाम इदारे महफूज रहते हैं। लोकल गवर्नमेंट के जरिए निचली सतह से लीडरशिप ऊपर आती है। इसको नर्सरी ट्रीट करना चाहिए, इसको एज ए राइवल जो प्रोविंशियल या फेडरल लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है एज ए राइवल ना कहें कि कल मैं नहीं हूँगा तो हो सकता है मेरे शहर से सियालकोट से कोई लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस मुकाम के ऊपर पहुंच जाए जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, क्या मुझसे पहले मेरे बुजुर्ग पहुंचे। तकरीब से खिताब में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत अलबाद का कहना था कि MNAs और MPs अपने इख्तियार छोड़ने को तैयार नहीं, मेयर के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए थी। कैमरामैन AR अदनान के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप की क़यादत में कायम गज़ा अमन बोर्ड बैनुल-अक़वामी फ्रॉड है। फ़लस्तीन में अमन और मुस्तक़बिल का फ़ैसला फ़लस्तीनी अवाम की शमूलियत के बगैर नामुमकिन है। फ़लस्तीन फाउंडेशन के रहनुमाओं ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका काबिल एतमाद नहीं है, गज़ा को तफरीही मकाम बनाना और हमास के ख़िलाफ़ इक़दामात काबिल कबूल नहीं हैं। अमरीका ने इसराइल को $21 अरब का असलहा दिया, जिससे नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। गज़ा अमन बोर्ड में कातिल और मकतूल एक मेज़ पर किस तरह बैठ सकते हैं, ये एक मुजरिमाना इक़दाम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन फाउंडेशन के रहनुमा साबिर अबर मरियम, जमात इस्लामी के रहनुमा मुस्लिम परवेज़, MWM के अलामा बाकर जैदी, JUP के काजी नूरानी और MQM के कमर अब्बास समेत मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के दीगर रहनुमा मौजूद थे। लाहौर में पालतू शेर के हमले का एक और अफसोसनाक वाक़या सब्ज़ार के इलाके में पेश आया, जहां पालतू शेर ने हमला करके 8 साला बच्चे का बाजू इस बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया कि डॉक्टर्स को बच्चे की जान बचाने के लिए उसका बाजू काटना पड़ गया। एक हफ्ते के दौरान लाहौर में शेर के हमले का ये दूसरा वाक़या है। पुलिस के मुताबिक सब्ज़ार के इलाके में उमर इकबाल और अली इकबाल नामी अफराद ने अपने फार्म हाउस पर पालतू शेर रखा हुआ था। 8 साला वाजिद अली खेलते हुए शेर के पिंजरे के करीब चला गया। शेर ने हमला करके उसका बाजू बुरी तरह जख्मी कर दिया। इतना मिलने पर पुलिस पहुंच गई, बच्चे को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया। गंगाराम अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक बच्चे का बाजू बुरी तरह जख्मी था। डॉक्टरों को बच्चे की जान बचाने के लिए उसका बाजू काटना पड़ा, जिसके बाद उसकी हालत पहले से बेहतर है। पुलिस ने फार्म हाउस के मालिकान उमर इकबाल और अली इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि बच्चे पर हमले का वाक़या शेरों का पिंजरा गैर महफूज होने और शेर मालिकान की गफलत के बायस पेश आया। कुछ रोज कबल भी इसी किस्म का वाक़या पेश आया था, जब एक पालतू शेरनी ने गाड़ी से दूसरी गाड़ी में मुंतकिल होते हुए 8 साला बच्ची पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया था। इसी वाक़े की तफ्तीश के दौरान लाहौर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर रखे गए मजीद 11 शेर बाजियाब कर लिए थे, जिनमें 5 शेरनियाँ, 3 शेर और 3 शेर के बच्चे शामिल थे। पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था और शेरों को महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के हवाले कर दिया था। पुलिस का कहना था कि मुलजिमों के पास शेरों को रखने का लाइसेंस नहीं था। कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में कुत्तों के काटे के केसेस आने में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तर्जुमान इंडस अस्पताल के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में रवां साल अब तक कुत्तों के काटने के 3040 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तफसीलात शवाला असलम की रिपोर्ट में। तर्जुमान के मुताबिक 1 जनवरी से अब तक इंडस अस्पताल में सबसे ज्यादा 1300 से जायद डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिन्हें अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक अस्पताल में इसी अरसे के दौरान 700 से जायद केसेस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा सिविल अस्पताल में रवा साल के आगाज से अब तक कुत्ते के काटे के 1000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अस्पताल हुकाम के मुताबिक मरीजों की बड़ी तादाद रोजाना इमरजेंसी में लाई जा रही है। निजी अस्पतालों में भी कुत्तों के काटे के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। स्टेडियम रोड पर वाक़े निजी अस्पताल में अब तक 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की जाती है। इसी तरह फेडरल बे एरिया के एक निजी अस्पताल में भी 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर फारूक मामजी का कहना है कि इब्तदाई इलाज के बाद मरीजों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। सन गुल प्लाजा के तनाजुर में गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने गवर्नर हाउस में फायर सेफ्टी से मुताल्लिक मुफ्त तरबियती प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। जामिया बनूरिया आलमिया कन्वोकेशन से खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा कि फायर सेफ्टी से मुताल्लिक मुफ्त तरबियत के लिए तमाम एसोसिएशंस और मार्केट तंजीमें गवर्नर हाउस से रब्ता कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि आज अमरीका और उसके सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ कर रहे हैं। अगर भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर मुहिम जोई की तो पाक अफवाज, इदारे और अवाम मुँह तोड़ जवाब देंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि हाफिज़ कुरान वो अजीम लोग हैं जो कुरान करीम को अपने दिलों में महफूज रखते हैं।
میئر کراچی نے سانحہ گل پلازا کے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، سانحے کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ ترجمان میئر کراچی کے مطابق میئر کراچی نے سرفراز قادری، فیصل، آصف اور سلیم کے لواحقین سے ملاقات کی اور ان سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ سانحہ گل پلازا کا غم ہر شہری کا غم ہے، ہمیں شہریوں کی تکلیف کا مکمل اندازہ ہے، ہم متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حکومت اپنے تمام وسائل شہریوں پر صرف کرے گی۔ بدقسمتی سے شہریوں کے دکھ اور درد پر سیاست کی جاتی ہے۔ گل پلازا سانحے کے ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ امریکہ کی ثالثی میں 2 روزہ روس یوکرین مذاکرات ابوظہبی میں اختتام پذیر ہو گئے۔ ترجمان اماراتی حکومت کے مطابق مذاکرات میں روسی یوکرینی حکام کا براہ راست رابطہ ہوا۔ مثبت اور تعمیری ماحول میں ہونے والی بات چیت میں امریکہ کے مجوزہ امن فریم ورک کے نکات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ روسی وزارت خارجہ اور یوکرینی صدر زیلنسکی نے مذاکرات کے ممکنہ اگلے دور میں شرکت پر رضامندی ظاہر کی ہے۔